जदि आपण केउं झीलको मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती आउ आपण चाहुचंती कि से झील बा नारी निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू तेबे लुण आउ पानी एही जागारे ढाली दियंतु ग्यारंटी देउची जेउं झील पटु नथिला आपणकू भाव देउ नथिला से झील आपणकू देखिबा मात्रे निजे आसी आपणक सहित कथा हेब आपणकू भल पाउची बोली कहिब। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी लुण आउ पानीर एही वशीकरण करिछि निज पसंदर सुंदरीरु सुंदरी झीलको मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछि। पड़िशा घर सुंदरी भाउजठारू निजर मन चाहुथिबा काम हासिल करि पारिछि। तेणु जदि आपण जेते चेष्टा करि मध्य झील पटेई पारुनांती विवाहिता नारी ठारू निजर मन चाहुथिबा काम हासिल करि पारुनांती तेबे आजी मो कथा मानी अल्प टिके लुण आउ गोटे ग्लास पानी आनी आजिर एही वशीकरण करंतु तापर देखिबे किपरि से झील आपणक प्रेमरे दीवानी होई जिवो। विवाहिता नारी राति दिन फोन करिब घर को डाकिब जहा चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। एही वशीकरण को पूर्वरु प्रयोग करिके देखा जाइछि। लुण आउ पानीर एही वशीकरण केबे भी खाली जाएनी। जी भी एही वशीकरण करिछि 100 रु 100% सफल होइछि। एही वशीकरण सहाय्य रे आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को मध्य फेराई आनी पारिबे। सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। किंबा जदि केउं झील आपणकू धोखा देइछि छाड़ी पळेइछि आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइछि अन्य काहा सहित कथा हेउछि अन्य काहाकू भल पाउछि तेबे मो कथा मानी आजी लुण आउ पानी आनी एही वशीकरण करंतु आपणक प्रेमिका बा प्रेमिक जेते दूरे थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिब निजे आसिब आपणकर पाद तले पड़िब आपणकू भल पाउछि बोली कहिब। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेजिब कि आपणकू न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। तेबे लुण आउ पानीर एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकू करिबा पई आपणकू कोनोसी प्रकार पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण घरे बसी बसी गोटे ग्लास पानी आउ अल्प टिके लुणर सहाय्य रे सुंदरीरु सुंदरी झीलको पटेई पारिबे, सुंदरी भाउजको पटेई पारिबे। आपणक घरे लुण थिबो आपण अल्प टिके लुण आनिबे आउ गोटे ग्लास पानी आनिबे तापरे एही वशीकरण करिबे। मु आपणकू जेउ परि शिखेइबि आपण ठीक सेही परि करिबे। किछि भी भूल भाल करिबेनी नहेले आपणकर वशीकरण काम करिबनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु मु आपणकू सबु भिडियो रे कहूची जेउ परि आपण भगवान को मानुचंती भगवान को ऊपरे विश्वास रखिचंती निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुह कि भगवान नांती। सेही परि मंत्र तंत्र हुए वशीकरण काम करे किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपणकू जेमिति शिखेइबि आपणकू ठीक सेही परि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण जेते सुंदरी झील बा सुंदरी नारी को चाहिए मुहूर्तक भितरे निजर गुलाम करि परिबे, निजर इशारा रे नचेई परिबे, ताठारू किछि भी काम हासिल करि परिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे लुण आउ पानीर सहाय्य रे आपण किपरि झील पटेइबे चालंतु जानिबा। किंतु विधिटी जानिबा पूर्वरु मोर आपण मानकू गोटे अनुरोध कि जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीचंती तेबे दया करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु जहा द्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि परिबे आउ तार लाभ पाई परिबे। ठीक अछि, तेबे मन रखंतु एही वशीकरण विधि को आपण केवल रविवार नहेले बुधवार दिन करिबे। राति रे सोइबा पूर्वरु करिबे। ध्यान सहित शुणंतु मु आपणकू जेमति शिखेइबि आपण ठीक सेही परि करिबे। किछि भी भूल भाल करिबेनी। जेतेबेले रविवार
କିମ୍ବା ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଣିବେ। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଲୁଣରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଏହିପରି ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିବେ। ଲବଣେ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷଣମ୍ ଆମୁକଂ ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଲୁଣକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 7 ଥର ଲୁଣ ଧରିବେ, 7 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଲୁଣକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଆଉ ଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନିଜର ଖଟ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖଟରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବାସି ମୁହଁରେ, ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆପଣ ବାସି ମୁହଁରେ এই ଲୁଣ ପାଣିର ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇକି ନିଜର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଢାଳିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଲୁଣ ପାଣିକୁ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଢାଳିବେ, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଲୁଣ ଆଉ ପାଣିର ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।